व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रमे अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बड़े ही दुख के साथ बात करनी पड़ रही है। बात तो मैंने करनी थी जहाँ नीरा पे सारे ज़माने को उठ के बददुआएं दे रही है। आज देखते हैं ना इस फैसले के बाद वो वाईटी पे आके इसी तरह जिस तरह हमें बददुआओं से नवाज रही थी तो क्या बददुआ देगी? कोई गलती भी नहीं है जी। तो हम लोग तो शादवीर की आवाज़ बन रहे थे, शादवीर का साथ दे रहे थे और शादवीर शरीफ बंदा चुप था कि शायद मेरा घर बस जाए। और उन लोगों को लपेट में लिया गया जो आज आप लोगों के सामने सच्चाई आएगी कि इरम आपी इन लोगों की गाली गलौज के बावजूद, बदतमीजियों के बावजूद, इन लोगों ने चैनल बनवा के उसको टारगेट करने की कोशिश की। उसके बावजूद वो शादवीर के साथ किस तरह खड़ी हुई थी, या उसने वकील करके दिया, या जो भी था अंदर वो किस तरह शादवीर को समझा रही थी कि उसको बच्चों की वजह से ले आओ। तो ये है कि अगर आपसे बात करे ठीक है, ना करे तो ना सही, लेकिन ये है कि बच्चों की माँ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वाईटी पे कहते हैं नहीं दिखाई जाती, वेट एंड वॉच। तो अंदर खाते शायद उनके वकील की ये हो कि इस तरह आप लोगों ने अभी ये बात को नहीं खोलना। तो जी दोबारा से फिर हाथ हो गया शादवीर के साथ जो कि असगर भाई साहब ने कहा था कि ये तुझे बहलाएंगे, फुसलाएंगे और तुझे उज़्मा कभी नहीं देंगे। अगर तुम उज़्मा लेके आओ तो मुझे आके बता देना। तो आसिफ वीर और जो असगर भाई की बातें सच्ची होगी, बाकी सारे ड्रामे बाजियाँ, झूठ, फेक खबरें जो फैला रहे थे, आके अपने ख़ानदान को गंदा कर रहे थे, सब झूठे हो गए। और बच्चों को जो कल बड़े ज़ौक़ शौक़ से शमाइला लेके गई थी और बच्चों के साथ, और जी वकील साहब ने कहा था कि बच्चों को लेके आए, हो सकता है कि उस औरत के दिल में रहम आ जाए। लेकिन जी ऐसा हुआ कि जब बच्चे उधर गए हैं तो माँ ने पूछा कि बच्चों किसके साथ रहना है, माँ के साथ के मेरे बाप के साथ। तो बच्चों ने कहा जी हमें आप दोनों चाहिए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, तुमने मेरे साथ रहना है या बाप के साथ। उन्होंने कहा कि फिर हमने अपने बाप के साथ रहना है, हमने आपके साथ नहीं रहना। जिस तरह मुनीरा भाग चुका हुआ है, उसकी मुझे लगता जो ज़मानतें नहीं हुई तो इसलिए वो भाग गया यहाँ से। जिस मुनीरे का ये नाम नहीं लेते और हमें टारगेट करते आके, तो सच और झूठ झूठ हो गया। जो वो माँ बाप के सामने मुंह पे हाथ मार के गई थी कि मैं तुम लोगों को मुनीर के साथ निकाह करके दिखाऊंगी, तो उसने कुला ले लिया। आज उसकी तलाक हो गई है तो अब वो इद्दत पूरी करेगी। उसके बाद अगर जो शादवीर ने केस करवाए हुए हैं मुनीर पे, अगर तो वो निकल आता है इन केसों में, तो फिर बहुत जल्द आपको और हमें शादी देखने को मिलेगी उज़्मा की और मुनीर की। क्योंकि ये कुछ लोग कह रहे थे ये मतलब कि झूठी खबरें थी या ऐसे था वैसे था, क्योंकि ये इनके ख़ानदान वाले ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ना गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को फ़ोन पे, किसी को वीडियो में, मतलब गोल 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 हर बंदा अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाता था। जी मैं सच बताऊंगा, अंदर कख कंडा नहीं होता था पूरी वीडियो। मैंने आसिफ वीर की भी वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था कि शादवीर और उसके बच्चों पे जुर्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और आज भी एक फ़ैसला आ गया। लेकिन उसने अभी कुछ नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने ये अभी अपना जो एक वो अदालत गए हैं किस केस में, वो और ज़ुबैर दोनों आशा का मियाँ, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखाया गया। लेकिन अभी जो मैंने वीडियो देखी उसमें साफ पता चल गया, और वो इंथेंटिक होती है वीडियो, वो बिल्कुल सच्ची वीडियो। क्योंकि शाहदवीर के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने आके इस चीज़ का बता दिया है कि उज़्मा ने तलाक ले लिया। अब देखे शाहदवीर आके क्या बताता है अपनी ऑडियंस को, क्या, क्योंकि उसने अपने चैनल को लेके चलना है, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमानी। और मैं कहती हूँ अब इस फैमिली का लिहाज करने की शादवीर को कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों पड़ेगी मामा? अब अपनी ऑडियंस को एतमाद में ले, आप भी बात करें कि अब अपनी ऑडियंस को उन्होंने किस तरह के आके अपनी ऑडियंस के साथ बात करनी चाहिए।
ان کو اسی طرح بات کرنی چاہیے, کلیئر کٹ آ کے بتا دینا چاہیے. تو جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, مطلب ڈیورس تو ہونے والی ہو گئی. اب جیسے لوگ لان تان کر رہے ہیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے, میں اس کو نہیں لے کے آنا چاہتا تھا تو لیکن مجبوری تھی بچوں کی وجہ سے. بالکل. تو ابھی بھی ان کو مطلب وائی ٹی پہ صحیح طرح سے واپس آنا چاہیے. ہاں جی, کہ جب کام جو ہونے والا ہو گیا اب اپنی عزت تو برقرار رکھے نا وائی ٹی پہ, اپنی عزت رکھے, اپنے بچوں کی روزی روٹی رکھے اور اس پوری فیملی کو ڈی فیم کرے. وہ شاہد ویر نے جب ان کو ڈی فیم کرنا جبھی انہوں نے ہونا ہے, باقی جو ہے ان کو کوئی بھی جھوٹا نہیں کر سکتا. اس فیملی کو میں نے کہا تھا نا کہ وہ مجبور ہے اپنے بھائی کے ہاتھوں, یاسمین ہے یا راشد ویر ہے یا کوئی بھی ان کی جتنے چینل ہے, کہ وہ کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہمارے بھائی کا گھر بس جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو لوگ ہمیں ٹارگٹ کریں گے کہ ان بہن بھائیوں نے آ کے اس کا گھر خراب کیا, اس کے 5 بچوں کو انہوں نے رلایا. لیکن نہیں جی نہیں, عظمیٰ اپنے عشق کی وجہ سے گئی ہے. منیر ویر کے عشق میں وہ مبتلا ہو چکی تھی, بچوں کو بھول گئی, اور اس کی ماں بجائے اپنے بچوں کی اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی, یا ان کو اگر جھوٹ تھا تو جھوٹ کہتے, جس طرح آشا کے لیے یہ دھڑلے سے آئے تھے نا اور آشا کو ٹارگٹ کر رہے تھے نا, تو اگر یہ عظمیٰ کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کرتے کہ وہ غلط کر گئی ہے تو ان کی وائی ٹی پہ ایک عزت ہوتی. جس طرح لوگوں نے ان سے پیار کیا تھا آشا کی مرتبہ, کہ دیکھیں کوئی بھی ماں نہیں چاہتی, باپ نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی غلط کرے, چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ کنواری ہو. مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی عمل دخل ہوگا عظمیٰ کے اس کام میں, یا جس طرح آشا کا بھی جو بھی تھا. لیکن آشا کی بار انہوں نے بڑے دھڑلے سے آ کے ایک قدم اٹھایا تھا جس وجہ سے ان کی عزت رہ گئی اور وائی ٹی ان کے ساتھ ہی. لیکن اس بار انہوں نے جو کہتے ہیں نا پری کی ماما ڈبل گیم رچانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے حق سچ کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے شاد کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے, شاد کو گرانے کی کوشش کی ہے. تو شاد کو گراتے گراتے یہ خود گر گئے. انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہماری بیٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو کم سے کم ہم اپنی روزی روٹی کو رکھیں, اپنے جو داماد ہے کم سے کم اس کو ہاتھ میں رکھے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے کہ وہ جڑا رہے. لیکن اب دیکھ لے کیا ہو گیا, ارسلان نے کس طرح لوگوں کو ٹارگٹ کیا, ان کی والدہ صاحبہ نے کس طرح کل بھی لوگوں کو بددعائیں دی, اور ہمیں لوگ آ کے بتاتے جی آپ سب کو وہ جو عظمیٰ کی امی ہے بددعائیں دے رہی ہوتی. تو دیکھیں جی بددعائیں ان کو لگتی ہے جو بددعاؤں کے ہوتے ہیں نا مستحق, تو یہ ساری بددعائیں دیں, یہ پورا خاندان بیٹھ کے یہ ساری بددعائیں عظمیٰ کو دیں, منیرے کو دیں, صدیقے کو دیں. اور جو ان کے حق میں ویڈیو بنا رہے تھے, چاہے انہوں نے اصغر ویر کو بیچ میں سے نکال دیا یا آصف ویر کو نکال دیا, تو اچھا ہوا وہ نکل گئے کہ ان کا نام نہیں آئے گا کہ جو الزام لگ رہے تھے ان کے اوپر کہ جی یہ شاہد ویر کا گھر خراب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, تو ارسلان اس کو کہتے ہیں وَإِذُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. صرف قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لینا بول لینا یہ بڑی بات نہیں ہوتی, یا صرف کہہ دینا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنا بہت بڑی بات ہے. آپ نے صبر کا دامن تو پکڑا ہی نہیں تھا, آپ تو وائی ٹی پہ آئے لوگوں کو گالیاں دینے تھے. آپ سمجھدار تھے, آپ نے عائشہ کی بار بڑے صبر تحمل سے کام لیا تھا. لیکن یہ عورت, یہ تمہاری بہن جو ہے عظمیٰ, یہ بہت بڑا گناہ کر کے گئی تھی, یہ گناہ کبیرہ. وہ ایک بچی تھی, اس نے غلطی کی تھی, جاتے نکاح کر لیا تھا, یہ غیر مردوں کے ہاتھوں میں پھرتی رہی اور اپنا شوہر اور اپنے بچوں اور اپنے والدین اپنے پورے خاندان کی جو عزت کو داؤ پہ لگا کے گئی. تو اب یہ اس پہ لعنتیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے فرشتوں کی اور دنیا کی لعنتیں اس پہ. تو یہ وائی ٹی پہ منہ دکھانے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے. ہم لوگ شاہد ویر کے ساتھ ہیں, شاہد ویر اپنی سپورٹ خود بنے, اپنے بچوں کی سپورٹ خود بنے. تو جس طرح وہ ارم آپی کو بہن کہتا, ماں کہتا, آج جو اس پہ الزام لگا رہے تھے ارم پہ یا شاہد ویر پہ, تو ان کے خود ہی کہتے ہیں نا منہ بند ہو جائیں گے کہ وہ عورت کس طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور وہ کس طرح ساتھ دے رہی تھی, پیسہ بھی لگا رہی تھی. اور آج بھی رو کے اس عورت نے ویڈیو بنائی ہے کہ عظمیٰ غلط کر گئی ہے. تو ان لوگوں کو آج بھی ترس نہیں آئے گا, نہ یہ داماد کے ساتھ کھڑے ہوئے, نہ انہوں نے بچوں کا ساتھ دیا. تو ان کی بیٹی نے کیا ساتھ دینا تھا, کبھی بھی نہیں ساتھ دینا تھا. اتنا مجھے دکھ ہو رہا ہے اس عورت پہ کہ آپ آج شاہد ویر کی آواز بنے, سچ کی آواز بنے, ایسی عورتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھیں
जो सिर्फ आशिकी मशूकियों में अपने बच्चों को, अपने शोहरों को, अपने ख़ानदान की इज़्ज़तों को रौंद जाती हैं, जूते की नोक पे रखती हैं, ऐसी औरतों को आप हमारी वाईटी, आप हमारा साथ दें। शादवीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने ऐसी औरतों को वाईटी पे कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि बहुत सी औरतें वाईटी पे काम कर रही हैं। अगर ऐसी गंदी मछली को हम प्रमोट करेंगे तो पूरा हमारा तालाब ही गंदा हो जाएगा। जितनी मछलियाँ सारी गंदी हो जाएंगी। हम नहीं चाहते हमारी वाईटी पे काम करने वाली औरतें, बच्चियाँ, बेटियाँ जो इस तरह की, और वो जो है सीमा हैदर, वो जो इंडिया में जाके बैठी, या उज़मा, तो इस तरह की और औरतें, गंदी औरतें आएँ और हमारे घर की बेटियों को, बहुओं को जो वाईटी पे काम कर रही हैं, अपने शोहरों से के साथ कंधे से कंधा मिला के, या अपने वालिदैन के साथ, या अपने बच्चों के लिए, तो उनकी रोज़ी रोटी छीन के ऐसे आशिकों के घर भरें। तो ऐसी औरतों को हमने कामयाब नहीं होने देना है, ऐसी औरतों को नाकाम करना है। आप लोगों ने हमारी आवाज़ बनना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं कि क्या शादवीर को आना चाहिए, आके अपनी ऑडियंस को मुतमिन करना चाहिए। अब शादवीर का चुप कर रहने का कोई वक्त नहीं, अब अपनी ऑडियंस को आके एतमाद मिले, क्योंकि तलाक वो ले चुकी है, खुला हो गई। हमें पता था अगर ये अपने शोहर के हक में बयान ना देती तो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली खुला हो जानी थी। इसमें भी इसको निकाह करने के लिए शादवीर की तलाक की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये अपने इस्लाम को मद्देनज़र रखती है। अगर नहीं तो फिर ऐसी औरतों को तो तलाक की भी ज़रूरत नहीं होती, वो पता नहीं क्या कुछ करती फिरती हैं। बाकी नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।